and unconscious, and then this. Children. I'm going to start with the background. We've been talking about the conscious and unconscious, and I thought it'd be a good idea to put a definition down. And for those who can speak English, if you read it, if you want to translate it for me. La definición de conciencia, la conciencia es la cualidad o el estado de tener conciencia de todo eso. ¿No? De lo que es ser consigo. La inconsciencia dice que es la mente operando afuera de la atención de la mente consciente. Hay estados alterados de conciencia que tienen conciencia muy limitada. Y la subconsciencia es la subconsciente, sí, subconsciente, que dice que es evitado en los centros académicos y científicos. So it's important to point out that conscious and unconscious is part of the brain, and the term subconscious is a layman's term, so I'm not used to using it, I always refer to unconscious instead. Now, in discovering awareness, and I use the word awareness because that's really conscious, because remember we talked about the fact that a lot of languages only have one word for conscious and unconscious. Aquinas was the first to really talk about the fact that there are unconscious actions in us, which is rather interesting that long ago. And enlightenment started to look at the unaware perceptions, unconscious, conscious boundary. So science is starting to look at this issue of conscious and unconscious. There are psychokinetic measurements being given to observe to try to measure stuff. ¿Quién? Ok, el primero que reconoce fue Santo Tomás de Aquino de 1200, que fue el primer campeón de las acciones inconscientes. Leibniz en 1600 de tener percepciones de las que uno no está consciente. Y Herbert en 1800 habla de la frontera entre la conciencia y la inconsciencia. Y finalmente Weber en 1800 las medidas psicofísicas de la conciencia. Bill Mueller started to talk about perception and objectivity. Just because we're conscious of something doesn't mean it's real. Primero habla de la percepción y la objetividad, que podamos percibir algo no quiere decir que esa cosa exista. Patel started to notice that thoughts and time were distorted between the conscious and unconscious. And Freud, unconscious motivations. Cartel habla de los pensamientos del tiempo y Freud de hay motivos inconscientes por todas las cosas. So you can see science has been trying to build and look into that. So we're going to start with the brain, and I'm not an expert on the brain, I will admit it, but I'll tell you why I'm going to get into this. This quote, I think, kind of captured me by a poet, Emerson Pugh, poet, philosopher. The human brain was so simple that we could understand that we would be so simple. Lo que dice es, si el cerebro fuera tan simple que lo podríamos entender, nosotros seríamos tan simples que no podríamos entenderlo. I want you to know where I get my science. This came from a fortune cookie. And I had to look it up. I thought, this is perfect. So this is the problem with studying the brain, because our brain is being used to study the brain. Now, brain overview is to look at various lobes of the brain. And when we talked this morning, we were talking about frontal lobe. A lot of the vision coming from the occipital lobe, parietal lobe movement, and there are other systems, the living systems that are doing well. I'm not expecting you to remember this. I just wanted to touch base that there may
then the complexity of the brain. Now, I'm not going to go into all of these, but I would draw your attention to the nova, which right there, a little tiny speck, and it's so tiny that God knows that it's tiny, and you must tell us something. And Dr. Salas is going to make this talk sharp because this is so small. Lo que dice Of course, brain cells and la parte del cerebro, primero mencionaba la corteza prefrontal, que es, se acuerdan Phineas Gage, el que trabajaba en la corteza prefrontal, que se ocupa de cosas más pensamientos superiores, y después mencionó la parte occipital, la relación y demás. Y después habló de la rétula y la región del cerebro que yo estudio, que es muy, muy pequeña. And then, of course, throughout the brain are synapses, which are controlling information flow, and these are throughout the brain. And I'm not going to go into the details. I just wanted to give you a sense of the complexity. And if this doesn't capture the complexity, I thought maybe Y esto es solo para mostrar lo complicado que es la sinapsis y demás. oh, I thought maybe this would. I compare the brain to the universe. And just to give a sense of magnitude, the brain has 100 billion cells. The universe is somewhere between 100 and 170 billion galaxies. The brain has 1 billion neurons, nerves. There are estimates of anywhere from 200 to 700 billion stars per galaxy. And our galaxy has 200 billion. The problem is we don't know about the other galaxies that much. 100,000 dendrites per neuron. If you multiply the galaxies and the stars, you've got 10 to the 24 septillion stars. 100 trillion dendrites, the age of the universe, 14 billion years, plus or minus a little. But this is the interesting thing. The brain is conscious. 5% of the brain is conscious. The other 95% of the brain is dedicated to the other. Speak louder. Okay, God, that's enough. Okay. And then the visible part of the universe is only 4%. All of this stuff is the only 4% of the universe. 96% of the universe is dark. And dark energy, dark matter. Rather interesting that that this balance here is in place. Now, I'm not suggesting there's a connection, but stay with me, and I'm going to come back to this. Now, I get this from a friend of mine, Stan Golden, at Harvard Medical School. He and I have been good friends. He's a secretary practitioner. And he took note of this analogy of the universe and the brain. And he said that what he noticed was the connections among nerve cells, and by the way, it's a lot of molecular biology. Cells with the high grade hippocampus, the structural the memory and cognition. I never thought I was going to be competing with Flip Thunder. This is a mapping of that. This is a mapping of the web-body network of aggregated matter of the known universe formed over millions of years as the universe evolved from a big bang with a different scale. Lo que dice que no hace una comparación directa, pero viene a mostrar números de cuántas neuronas hay en el cerebro, un millón de neuronas, cuántas galaxias hay en el universo, la sinapsis de cada neurona, cuántos planetas o cuántas estrellas hay en cada galaxia, y así, y que el 5% del cerebro es consciente y el 25% es inconsciente, y mientras que en el universo el 4% de la materia invisible y el 96% es materia oscura. Y estas dos cosas son relativas, son conexiones entre neuronas en el hipocampo, que es la región de la memoria, y abajo, que es más parecido, son la materia del universo que forma también la red similar a la del cuanto.
Now, recall that evolutionary theory that Don talked about, and that fact that it's not represented by a tree much anymore, but more by interrelationship and network. And think about this. Dices, acá en la charla de Don Freud, que hablaba de que la evolución antes se pensaba que era más lineal o más como un árbol, y después resultó que es más como una red. Y él dice que es una red similar a la red de evolución. Now, I think we have biological redundancy, and as Don so eloquently pointed out when I was speaking here in this talk, fortunately, we only have one eye, so that kind of limits us closer. But redundancy in the human body is two eyes, two ears, two arms, legs, two lungs, kidneys, and two brains. And that's what I want to focus on, is two brains. Walt Whitman, in his song of myself, said, I think I contradict myself very well, then I contradict myself. I am large, I can say multitude. Primero venimos con la redundancia que tenemos una sola boca, tenemos dos ojos, dos orejas y también dos cerebros. De eso hablar ahora. Y ahora está hablando de conflictos en el cerebro, y este es un buen inglés, un buen americano. Que dice, se pregunta si se contradice el mismo y dice, sí, bueno, sí me contradigo con porque como soy grave, contengo actitudes, yo mismo contengo actitudes. So the brain has dualities, and what I want to talk about is why the brain has these dualities. I put these in red because as I talk about each one, when you see the red appear, you'll know I'm talking about one of the main headings. One duality is the right and left hemispheres. The other is present and future. The other is multi-stable stimulus, emotion and reason, and conscious and unconscious, which is where we're headed. Bueno, las dualidades en el cerebro, una es el hemisferio izquierdo, otro es el presente y el futuro, otros son los estímulos muy estables, la emoción y la razón o la conciencia y la inconsciencia. Now we're going to start with the hemisphere function. The right hemisphere is dedicated more to visual, spatial perception, plan making, scientific observation. The left more to language, organization, problem solving, storytelling, theological constructs. Son las funciones de los hemisferios derecho y izquierdo, derecho a la parte visual y espacial, los hechos, las observaciones científicas, el estilo de la lenguaje, la organización, la solución de problemas, contar historias y la teología. Now, people that have epilepsy have had surgery in extreme cases to try to help them. And there are two types of surgeries that we resorted to. One was the severed corpus callosum, which is the section here that connects the right and left side. Yeah. The section that connects the right and left side is fairly small. It's about this big. And when it's severed, the people a lot of times have the epilepsy stop. And people live reasonably normal
life. However, because the sides are not talking to each other, there can be some confusion between verbal commands and physical touching. So you may tell the person verbally, pick up a pencil, but they'll feel something different. Dice que mi papá me acuerdo que la cosa, por ejemplo, la derecha y la izquierda se pasaban las funciones eléctricas que empezaban a tener problemas, por ejemplo, eso de dar una orden auditiva no corresponde a lo que sienten. Now the question is this ring real or is this our imagination? Who knows? So anyway, the other surgery is a hemispherectomy where actually one half of the brain is removed. Otra manera de hacer sacar completamente una de las unidades del cerebro, en lugar de cortar la comunicación, completamente sacar. Now, this can only be done on little children, less than about 4 years, 5 years old. This surgery, nobody's doing these surgeries anymore, right? Well, this is not done on people. In fact, I don't know that it's done at all. Before, they didn't have medications, and so this was the last resort. And the people lived a fairly normal life. But if it was done too late, they could die. Pero dice, recomienda sacar el medio cerebro que se hacía en niños pequeños, podían vivir una vida bastante normal, porque el cerebro se acostumbraba a esa situación, pero que en adultos ya no se puede hacer. I'm pointing this out because there's redundancy in the brain. Now, if you remove the front half from the back half, you die. It's only the left right. Si hay redundancia de la derecha a la izquierda, pero no del frente hacia atrás. Si no saca toda la parte de adelante, toda la parte de atrás, no va a morir, pero que se saca una vida o la otra, puede que se pierda el concepto. The other duality in the brain is present future. And there's what they call a Ulysses contract. In Greek mythology, you remember Ulysses was tempted to go to the Sirens, and he wanted to hear them, but it was known that you were bound by the Sirens, you could never escape. So he made a contract, and he negotiated with himself. And he said, I want to hear it, but I want to be saved. So he had to have the help of others. And so what he did is he said to his crew members, you put your gloves on, and as your commander, if I tell you, can you translate this letter for me? And so if I, as your commander, tell you to do something, you are to ignore me. Okay? Well, this kind of a negotiation with ourselves between present and future happens quite often. Sugar versus diet. We're negotiating with ourselves. Alcohol-free house. If we're an alcoholic, we don't want to have alcohol in our house now that we're feeling sober, in case we are attracted to it later. And advanced directives in the medical field where you write down how you want to be treated if you become impaired mentally so that you can have people carry out your wishes. Another form of duality is multi-stable stimulus. Go ahead. Lo que dice, está hablando del contrato de Ulises, cuando Ulises estaba en su barco y sabía que si escuchaban a las sirenas no iban a poder irse nunca más. Y él le dice a su gente en el barco que lo aten, que ellos no oigan nada porque él quería oír a las sirenas, pero no quería quedarse para siempre. Dice que eso es un contrato consigo mismo y ejemplos de lo que él llama el contrato de Ulises, que son contratos que uno hace con uno mismo, es por ejemplo comer azúcar o estar haciendo dieta. O decir, para una persona alcohólica, decidir tener una casa sin alcohol para en el futuro no tener alcohol en el momento en que él lo necesite o lo quiera. O, por ejemplo, las directivas
para cuando uno dice, bueno, si yo ya no puedo, estoy en el hospital y ya no puedo decidir por mí mismo qué es lo que van a hacer con mi cuerpo, decir, bueno, que mi cuerpo, o queme mi cuerpo, o que, digamos, todas las órdenes que uno puede dejar para cuando uno ya no pueda darlas. The other Republican state is stimulus. I'm sure you've all seen this. Is this a goblet or is it two human faces facing each other? I contend that you can't see both at the same time. Your brain has to switch. Some people claim they can. Some people claim they can. Can or cannot? Cannot see Some people claim they can see it at the same time. Most people can't. They have to visually switch. Okay. Then there's emotion and reason as a duality. We're struggling to hear you. Wow, we're struggling to hear you. Would you mind speaking a little louder? They can't hear you. Yes, it's very hard to hear you. Okay, I'll try to Sorry. All right. Lo que decía de la foto de antes, que son como dos caras, Yeah. un vaso. Lo que él dice es, él dice que él cree que nadie puede ver las dos cosas al mismo tiempo, que se ve, o uno o ve las dos caras o ve el jarrón, pero no las dos cosas al mismo tiempo. Aunque hay gente que dice, sí, yo veo las dos cosas y mi cerebro puede percibir las dos imágenes distintas al mismo tiempo, él dice que en general lo normal es o percibir las dos caras o percibir el jarrón. Y después, bueno, en el próximo segundo a lo mejor percibo lo otro, pero no al mismo tiempo. The other duality is emotion and reason, and these are just some descriptive terms to explain them. Emotion is fast, reason slow. Emotion automatic, reason systematic. Emotion implicit, reason explicit. Heuristic, analytic. Intuitive, rule-based, reactive, proactive. Impulsive, reflective, and limbic and neocortex are parts of the brain. And the oldest is really emotion. The youngest is reason. And ultimately, we're heading toward unconscious and conscious. You want to translate some of that? Entonces, emoción y razón están diciendo las características de la emoción y de la razón, porque la emoción es más rápida y automática, la razón es más lenta y más sistemática. La emoción es implícita y la razón explícita. Y, por ejemplo, la emoción es impulsiva, la razón reflectiva. Y una vez en el cerebro, la emoción es límbica, es decir, en la zona más antigua del cerebro, la parte de abajo, y la razón es neocortical, que es la zona del cerebro de más afuera. Por lo tanto, la emoción es más vieja evolutivamente y la razón es más nueva. Y él lo que dice es la razón es lo que él llama inconsciente y la razón es consciente. Now, we're going to focus on the conscious and unconscious, okay? Now, this example comes from David Eagleman, who is he directly your boss? No. But he works in the lab. He's head of the lab. He's head of the lab, right? At Baylor. He's Yeah, okay. He's really a brilliant guy. He wrote a wonderful book called Incognito. And he uses an example to describe conscious versus unconscious, as if it were in a facility where you're making a product, widgets or shoes or whatever, and the machine is run by the workers. And they're in a methodical way doing this, almost unconsciously because it's so repetitive. An example in the human body is breathing. We don't think about it, this is an unconscious act. But if the machine that they're using breaks down, they go to the president or the chief operating officer or whoever's in charge, and they say, the machine broke down. Now, this guy may not know how to make the actual machine work, but he's in charge, or she's in charge of solving the problem. And so the unconscious mind is the repetitive thing. And when the problem is a problem to be solved, it's pushed to the conscious mind. Porque esto es el sentido de uno mismo, y viene del libro de David Eagleman.
que también trabaja, es un neurocientífico de Houston también. Él dice que, por ejemplo, que el ejemplo que él usa es una máquina, donde hay una serie de trabajadores haciendo un trabajo que sea repetitivo, que sea siempre el mismo, poner una pieza en algún lugar. Él dice que eso es un proceso inconsciente, no hay que pensar en eso. Y que el ejemplo que da en el cuerpo es, por ejemplo, respirar. Uno no tiene que pensar en respirar. El cuerpo, el cerebro, sin uso de conciencia, respira. Ahora, si esa máquina se rompe, va a haber falta una persona que llama el presidente en este caso, una persona que va a tener que resolver el problema. Si la máquina se rompe, alguien tiene que conscientemente pensar en el problema y resolverlo. Entonces ese es el ejemplo que él da de conciencia e inconsciencia dentro del cerebro. Now, there have been attempts with computers to do what the brain does. And the two main attempts were expert systems called fuzzy logic. And what they would do is interview an expert in the field and build a logic diagram as to what decisions that person made. And then they would program the computer to do that. Ahora estamos usando como ejemplo los errores de las computadoras y hay dos maneras de resolverlos. Una es con la lógica difusa, que es usar ejemplos de problemas similares de cómo otras personas resuelven estos problemas y usar eso en un programa de computación para tratar de resolver problemas futuros. Y tiene que ser difusa porque el problema no es exactamente el mismo, por lo tanto exactamente la misma solución puede no funcionar. Por eso tienen que ser soluciones alrededor de las soluciones que han ocurrido antes, pero que no son exactamente iguales. Esa es la lógica difusa. The more modern attempt is artificial intelligence and using subprograms in parallel processors. But the problem is they both fail. They really don't work. And we'll get into a bit of the reason why. And the main reason is we need competition in our brain. We need contradiction in order to draw the conscious mind into the equation. So computer robots, for example, haven't exceeded the ability of a 3-year-old child in terms of their intelligence. The brain has competing systems, and the computer attempts don't have that. And the brain is incredibly fast in the unconscious level, not the conscious level. El segundo método para resolver este tipo de problemas computacionales es la inteligencia artificial, que es usar subprogramas que se ocupan de pequeñas partes y tratar de usar los subprogramas correctos para resolver un cierto problema. Él dice, ninguna de esas dos estrategias, ni la lógica difusa ni los subprogramas funcionaron en computadoras, porque el cerebro funciona porque tiene sistemas en competición unos con otros. Entonces, por ejemplo, que los robots computadoras hasta ahora nunca han funcionado mejor que un niño de 3 años, que puede hacer algunas cosas, pero no muy complicadas. Y que es por este tema de que el cerebro tiene sistemas que compiten entre sí. Y él dice, el cerebro es muy, muy rápido, pero es mucho más rápido en su trabajo inconsciente que en su trabajo consciente. Now, we also have a sense of self that is not very stable many times. It's very fragile. So there are a number of circumstances where we think we know our bodies, but we don't. One good example is if you have your foot amputated, your brain still feels your foot. And so the circuit of pain from that surgery is a two-way circuit. It's not just one way. So it sends a signal to the brain, but the brain sends a signal back. So the brain continues to have a fabrication of the foot. Ahora está hablando de la agilidad del concepto de uno mismo. Y el ejemplo que usa es las extremidades de fantasma, que si a uno le cortan una pierna, va a seguir sintiendo que la pierna está ahí, el cerebro le va a seguir mandando órdenes de mover el pie, etc. So there are other types. There are personality transformations, fabricated illusions, being able to what's real, what isn't.
many times it's difficult for people, and some people it's more difficult than others. Some people get alien limbs, they feel a limb that's not there. I don't mean just surgery, they'll feel another arm. Les dice otros ejemplos son, por ejemplo, ilusiones, así que hay gente que siente un tercer brazo que nunca existió y aún así lo siente como si estuviera ahí, o transformaciones de la personalidad. So our sense of self is fragile. That's really the message. El mensaje que da es que nuestra percepción de uno mismo es muy frágil. Now, Einstein believed that the universe was static. It wasn't expanding. Well, we found out that he was wrong. We found out that he was wrong. Neuroscientists believe that the brain was static. Now they know that it can be changed. Other sections of the brain can pick up and do things that they weren't normally doing. It can have growth in certain sections. So they point this neuroplasticity. Ahora hablando de la neuroplasticidad, dijo que así como Einstein pensaba que el universo era estático y después se descubrió que no, los neurocientíficos pensaban que el cerebro era estático y se descubrió que no, que hay neuroplasticidad, que hay regiones que cambian, conexiones que cambian, hay lugares donde hay células nuevas que crecen. Now, before I leave this, I want to tell you that later in this presentation, I'm going to explain how we can affect. Later in this presentation, we're going to explain how we can affect change in the brain and take advantage of this neuroplasticity. Así que después vamos a hablar de cómo se puede usar esa neuroplasticidad y esa posibilidad de crear cambios en el cerebro como técnicas, por ejemplo, terapéuticas. Now, there are four brain waves mainly, and it's a form of electromagnetic energy, similar to power connection here. And they come in different wavelengths. Delta is associated with beta and alpha. Delta, theta is sleep. Alpha, contemplation, which is a form of prayer that we're going to talk about. And then beta, when you're in the full problem-solving mode. Estas son las ondas neurocerebrales, son ondas electromagnéticas que tienen distintas frecuencias. Está el delta, que es estar en coma, teta es dormir, alfa contemplativa y beta es cuando uno está haciendo algún trabajo. Now that we've had that discussion about the brain, let's talk about conscious. What's the conscious part of the brain? And the question was raised by scientists, how can we measure whether a particular animal has consciousness? And so they devised a test, and they put cheese out in front of the rat, and they put an electric charge over the cheese. So the rat goes up, bites into the cheese, it gets an electric shock, and it backs off. And it might go in one more time, but basically it becomes catatonic. Lo que está diciendo es crearon este experimento como experimento para ver si de conciencia. Le dan a la rata un pedazo de queso, pero el problema es que en el momento que la rata toca el pedazo de queso va a recibir un shock eléctrico. Y entonces la rata a lo mejor va 2 veces, pero después de la segunda vez que va el queso queda como catatónica, queda congelada en su posición y no quiere moverse ni hacer nada. The problem it ran into was the fact that its unconscious brain was saying, I need to eat cheese to survive, and I also need to avoid shock to survive. And I've got a contradiction, and so it freezes, but it cannot get that contradiction from the unconscious to the conscious, because the animal is mainly unconscious. It doesn't have a conscious side to it. That's why it freezes. Lo que dice es, el cerebro de la rata, que es básicamente inconsciente, se enfrenta a un problema de si quiero sobrevivir tengo que comer, pero si quiero sobrevivir tengo que evitar el shock eléctrico,
Y como la rata es inconsciente y no puede llevar esas dos informaciones a la conciencia para decidir, no puede resolver el problema y se queda congelada. Now, in sleep, you go through various stages of these wavelengths. And in the beginning, you have alpha, sensations, and drowsiness, and theta. And these are approximate times. Then transitional delta, and then deep delta, which is very deep sleep. And then in the last, and then later, after about 90 minutes, you go into rapid eye movement, dreaming. So these stages of sleep are proceeding or various forms of consciousness. Lo que dice aquí son los estados de dormir. Entonces, entre 0 y 5 está empezar a dormir, uno está en el estado alfa, que todavía tiene sensaciones, después empieza a orbitar y las ondas son beta, que hay un estado rítmico que dura 20 minutos, y después hay dos deltas, una transicional que es empezar a dormir profundamente y un delta de dormir profundamente. Y el último es el movimiento rápido de los ojos, porque es como uno está soñando. Y eso ocurre más o menos Usually we cycle between these two. y que hay un reciclado que uno va de 2 a 3, de 3 a 2, de 3 a 2. So, what are the consciousness states? Los estados de la conciencia. Wakefulness, there's REM sleep, and there's non-REM sleep. Hay tres estados de la conciencia: estar despierto, estar durmiendo con sueños, que es el movimiento rápido del ojo, y que es durmiendo sin sueños. Now we're headed towards a discussion of near-death experiences and contemplative experiences. And they have been associated with somewhere between these two. Lo que dice que los estados de las experiencias, la gente que tiene experiencias cercanas a la muerte, que siente que hay muerto y vuelven a la normalidad, las experiencias cercanas a la muerte y las experiencias contemplativas, como el rezar, están en medio entre uno y dos, están entre el sueño más profundo con sueños y el estar despierto. En medio de estos dos cosas están los estados contemplativos. Now we're going to talk about these more. Now, there is such a thing as altered states of consciousness, and there are 4 different types that can generate that. One is drugs, and in religious context, sometimes Indians will use peyote, they vary in culture, it can induce these contemplative experiences, but the problem is that the drugs affect the whole body. And the second is electrical shock, which I'm going to go into a little bit further. And then the third is a natural phenomenon that's part of the contemplative prayer practice, contemplation. And the other is near-death experiences, which are natural and not induced by anything. Y dice que hay 4 estados alterados de conciencia. El primero es por drogas, y dice que hay religiones que usan las drogas para inducir estados alterados de conciencia. Dice que el problema de esas drogas es que no afectan solamente la conciencia, sino a todo el cuerpo. El segundo son choques eléctricos, de los que va a hablar ahora. El tercero es contemplación o estados meditativos. Y el cuarto son las experiencias cercanas a la muerte, que es un estado natural que puede ocurrir naturalmente. Now, the electrical induced was discovered fairly recently when they were treating epileptics with shock. And what they discovered was that the RTPJ area of the brain, and I've got it right up there, was given by Stanley Golden, and he's given me permission to use it here. This was the title was the human soul and its survival in nature neuroscience. And he gave it to the Harvard Medical School, probably the collaborative, on November 19, 2014, so it's fairly recent. And what they discovered is that by an electrical induction, there is a out-of-body experience that can be produced. What's
was all because they were treating epileptics. What's interesting is that the people who had this done didn't attribute it to any spiritual reason. It was just something that was a phenomenon that they experienced. Pero a veces estos son estados de sentirse afuera del cuerpo de uno mismo que son inducidos por descargas eléctricas en regiones específicas del cerebro y que esta gente a la que les ocurrió esto, this was Bob, Yeah. this was therapy for They epilepsy, right? discovered it in the process of doing therapy for epilepsy. Esto eran terapias para epilepsia, en las que estaban tratando de evitar las convulsiones y con descargas eléctricas en distintas zonas del cerebro, y encontraron que en algunas regiones donde cuando hay una descarga eléctrica ahí, la persona va a tener una experiencia de salir de su cuerpo y que estas personas no se lo atribuían a nada religioso. Weeks ago, you had your conference. This is the guy I like. Anyway, I'm going to focus on the contemplative and near death. Okay. Now, near death, this is what people will describe, and scientists have pretty much accepted that this is real. But unlike most scientific things, you can't study it directly because you're depending on the person who relates to you what they experienced, which may be a fabrication. So, they do have a similar description, though, from the people that have experienced near-death experience. One is cognitive type of an experience, meaning sense of timelessness, of affective, they sense peace. Now, by the way, I looked at the statistics, and not everybody experiences peace, but the majority do. It's up in the 90 percentile, 95. Paranormal experiences, out of body, floating above the operating table or whatever, and transcendental, which means they talk about experiencing angels or God or whatever. What's interesting is these are similar to mystical experiences, and you'll notice I'm using the term mystical and contemplative as synonymous words. So we'll get into that. Wait. Go back. Oh yeah, I'm sorry. Helps me translate it and see it. Sorry. Estas son las categorías de experiencias cercanas a la muerte. Y ocurren efectos cognitivos. Por ejemplo, la gente, lo primero que dijo es que la ciencia acepta que estas experiencias existen y que mucha gente las tiene cuando están cerca de la muerte, pero que son difíciles de estudiar. La primera es efectos cognitivos de no sentir el paso del tiempo. La segunda son efectos afectivos de sentir paz, y dice que no todo el mundo siente paz en ese momento, pero que el 90% de la gente sí. Después hay efectos paranormales de sentir que el alma está fuera del cuerpo de uno, y los efectos trascendentales, por ejemplo, ver a ángeles o ver a Dios y cosas así. Él lo que dice es que estas experiencias son muy similares a las experiencias místicas. Now let's talk about the unconscious. The unconscious faith was first described by Augustine in the 4th century. I cannot grasp all that I am. It's an acknowledgement that we can't grasp everything. Esta es la fe inconsciente que San Agustín en el siglo IV dijo: no puedo entender todo lo que soy. She has a question. Can you train to get to a near-death experience? You can practice a form of meditation and prayer that you might be given a gift of that. That's very similar, but it's not an endangered death situation. You're not going to die. It's just the experience is similar. Dice que se puede practicar hasta tener experiencias similares, pero que no es exactamente lo mismo. And I'll talk about it. Anyway, you got that. This is interesting about the unconscious brain. We can actually learn unconsciously. And a good example of that is the chicken sexers. That should get everybody's attention. What happens in the chicken industry is they
they want to tell as early as possible whether it's a male or female, because they want to kill the males right away, because they don't want to feed them a lot of food because they're not going to produce eggs. And so, the little chick is hard, you can't tell that. So they found out, Americans actually found out that Japanese knew how to do this. So they sent a team over to Japan. And so they asked them the question, how can you tell the difference between a boy and a girl chick? And they said, we don't know. I said, what do you mean you don't know? We just do it. So they look at it, they throw the male in one, the female in the other, they just keep going, and they're right all the time. And they said, well, how are you doing it? We don't know. Esto es el aprendizaje inconsciente. Resulta que en la industria del pollo parece que les conviene separar a los machos de las hembras pronto y matar a los machos enseguida y dejar que las hembras crezcan, pero que es muy difícil distinguir machos de hembras cuando son muy jovencitos. Y que los americanos estaban tratando de resolver este problema y encontraron que en Japón había gente que sabía distinguir machos de hembras perfectamente. Entonces fueron y les preguntaron, ¿y cómo los distinguen? Y les decían, no sé, los agarro, este los tiro para allá, este para allá, y lo hago. Y dice que el 100% de las veces lo saben hacer bien y les preguntan, bueno, pero ¿cómo lo hacen? No sé, lo hago, dicen los japoneses. So the Americans, Porque cada macho puede cubrir 10 hembras. Okay. so the Americans sat down with them and they learned how to do it. And they came back to the United States and their boss said, well, how do you do it? They said, we don't know. We just learned it by sitting there doing it. Right. Well, the same is true in World War II, where the British farmers along the coast learned how to tell the difference between German planes and the British Air Force returning planes. And they couldn't tell you how they did it. They just knew, and they gave advance warning to London. And they basically, what happens is we can learn unconsciously. Dice, el otro ejemplo de aprendizaje inconsciente fue en la Segunda Guerra Mundial cuando los ingleses que vivían cerca del agua, de donde venían los aviones alemanes, veían los aviones y podían saber si eran aviones alemanes que venían a atacar o aviones ingleses que volvían. Y que mucho antes de poder ver el avión y saber qué avión es, ellos ya sabían y mandaban la información de vienen alemanes o vienen ingleses, pero que ellos no sabían cómo era que realmente lo estaban haciendo. Por eso mismo un montón de veces. Now I'm going to give some advice to anybody that has a competitive sport and you want to win at your competitive sport. So let's say it's tennis. So what you do is you ask your opponent, how do you know whether you should hit with the forehand or the backhand? And the opponent starts thinking about it and said, well, so I do this one now. And then the contest begins. And what you've done is you've jerked it out of his unconscious, stuck it into his conscious, and he tries to think about it, and he's too slow. So there's a poem that captures this. The centipede was happy white, till the frog in fun said, pray tell, which leg comes after which? This raised her mind to such a pitch, she lay distracted in the ditch, not knowing how to go. Lo que nos dice es, Translate that and make it rhyme. yeah, I'll make it right. Actually, you do have a translation of that already. Lo que dice es, si ustedes quieren ganarle algún deporte competitivo a alguien, lo único que hay que hacer es preguntarle, por ejemplo, si es tenis, ¿y cuándo le pegás así y cuándo le pegás del otro lado? Y entonces la persona se pregunta, bueno, cuando la pelota viene y ya cuando esa cuestión inconsciente que él tenía para jugar también al tenis pasa a la conciencia es mucho más lenta, por lo tanto se queda pensando y no va a poder jugar más. Y tiene un poema que no voy a traducir, que es sobre un 100 pies que estaba tranquilo hasta que un sapo viene y le dice, ¿me podés decir cuál de tus patas se mueve primero? Y el otro dijo, empezó a pensar y ya no se pudo mover nunca más. Now, this is Kenneth Nelson who wrote The Spiritual Doorway in the Brain. And what he had to say about consciousness was, consciousness will never fully understand
understand itself unconsciously, no matter how much we peek inside the brain. Así que la conciencia nunca se va a entender a sí misma, y que no importa cuánto estudiemos el cerebro, nunca se va a poder entender a sí misma. He's a neurosurgeon. Es un neurocirujano. Now let's talk about the mystical. The term mystical is synonymous with the term contemplative. And the word got started when monks and nuns in Catholic monasteries were practicing a form of prayer that had no words and no thoughts. And the hierarchy of the Catholic Church went in, did not have the advantage of modern psychiatry, and didn't understand it. Dice que es místico, es lo mismo que contemplativo, y que nació en un monasterio donde había gente que rezaba sin ningún pensamiento y sin ninguna palabra, y que vino a la Iglesia Católica y no entendió cómo ocurría esto. And so they said, keep doing it, that's fine. It's a mystery to us. So they call them mystics. Y la Iglesia Católica le dijo, ustedes pueden rezar así, pero nosotros no lo entendemos y para nosotros es un misterio. Y de ahí surgió la palabra místico. And I learned it in monastery myself, but now it's out to teach it to thousands. Interfaith. I just taught it to 2 Muslims in Houston. Dice que él lo aprendió en un monasterio, pero que ahora se ha expandido mucho y esta forma de rezar mística, sin palabras. Y por ejemplo, él que es católico le ha enseñado esta forma de rezar en Houston hace poco a 2 musulmanes, porque al no haber palabras no importa de qué religión sea. And the term mystical and contemplative are synonymous. They mean the same thing. Sí, místico y contemplativo para él son sinónimos. So even though it's a Christian Catholic term, actually originally, people have made statements about this and have had experiences. I will quote one of them. Albert Einstein. The most beautiful emotion we can experience is the mystical. Parece que Einstein dijo que la emoción más hermosa que uno puede tener es la emoción mística. Every faith has a contemplative or mystical tradition. Christianity, we call it mysticism. Judaism, Kabbalah. Islam, Sufism. Buddhism and Hinduism are forms of meditation. Dice que todas las fees tienen una forma de misticismo o contemplativa. El cristianismo, el judaísmo, el islam y el budismo y el hinduismo con diferentes nombres tienen todos una forma contemplativa. And I met with Dr. Andrew Newberg, who wrote a book at the bottom, How God Changes Your Brain. And he believes that our brains are wired for faith. Now, by faith, that doesn't mean necessarily one faith or another. But what he's saying is that 95% of the brain is unconscious. Our brain takes what data is coming in. It starts to form a worldview that satisfies the data. So, if you're living in Tibet and you're exposed to Buddhist monks all the time, your worldview develops into Buddhism. If you're in Cuba and you're involved in Catholic faith a lot, it evolves into an unconscious faith. So faith, by definition, is something we cannot, it's something we cannot prove, but we believe in it anyway. And it's because your brain is forming this worldview, just like Michael May had to form a worldview before he could start to understand the input. Él dice que el cerebro tiene el 95% del cerebro es inconsciente y que este señor Andrew Newberg escribieron un libro sobre cómo Dios cambia su cerebro, en el que él lo que dice es que el cerebro ha sido creado para tener fe y que lo que el cerebro lo que hace es recoge información y tiene que conseguir que toda la información que tiene tenga sentido, que por lo tanto si uno vive en el Tíbet y la información que llega es la que viene de los monjes tibetanos, uno probablemente terminará siendo budista, pero que si uno vive, por ejemplo, en Cuba y la información incluye a la religión católica, uno va a ser católico, porque el cerebro, según ellos,
está diseñado, digamos, está hecho para aceptar la fe. Pero la fe que va a aceptar va a ser la que tenga sentido con toda la información que ha recibido a lo largo de la historia de ese cerebro. Now, how your brain is wired in the unconscious depends on what you were exposed to. So if you were exposed to an image of God that was authoritarian, science has shown that you're not going to heal as well. And these are the approximate survey of how people view God. And unfortunately, most of it is pretty negative. If you get a positive view of God, you feel better. Science has shown that. Estos son los porcentajes de cómo la gente ve a Dios. Por ejemplo, en azul está la gente que Dios piensa que es extremadamente autoritario, el rojo es pensar que es extremadamente distante, el verde es crítico, el violeta es benevolente y el azul más claro es ateísmo. Y lo que él dice es que es una pena que haya tantas visiones negativas de Dios, porque la gente que cree en un Dios benevolente tiene mejor salud o se cura mejor. Now, there is such a thing as what's called mystical synchronicity. And the first one to identify that was Carl Jung. And he believed it was a real phenomenon. And basically what it says is that any two or more related events that occur, not by chance or causality. And so there's this connection between the two, but they're not causal. So as a psychologist, he was recognizing that. Now those who don't believe in this believe it's a form of confirmation bias that we talked about this morning. In other words, you are only using the data that you believe is right, and so you're pitting yourself into thinking they're related, but they're not. But this is pretty well accepted in Carl Jung's original belief. Ahora está hablando de la sincronicidad mística. Carl Jung, un psicólogo, dijo que la sincronicidad mística es cuando dos eventos que están relacionados ocurren juntos, pero no es ni casualidad ni causalidad. Entonces, pero la contra de esto es lo que habló hoy del sesgo de confirmación, que la mente va a ignorar todos los datos que sean contrarios a las ideas que uno ya tiene. Entonces, cuando aparecen estos dos eventos, uno dice, no es casualidad, sino que es una sincronicidad mística. William James, another psychologist, who writes Religious Experience, described our present consciousness is only part of many worlds of consciousness that exist. Which worlds must contain experiences that have meaning for our life? And he gave attributes to these experiences: language inadequate, not conceptual knowledge, brief duration, non-volitional passivity. It happened without us seeking it. William James dijo, no, repeat the end. Oh, here we are. So what are The mystical experiences that he describes, he says that they have characteristics like this, the attributes of mystical experiences. Ok, dice, nuestra conciencia presente es solo uno de los muchos mundos de conciencia que pueden existir. Y esos mundos pueden contener experiencias que tengan un significado que también tengan un significado para nuestra vida. Y que los atributos de las experiencias místicas pueden ser que estén en un lenguaje que no es el que uno maneja, ¿verdad? Que tengan conocimientos no conceptuales o que sean de muy corta duración, y el último no sé, no puedo traducirlo. Now, I'm not going to go to this slide in detail. I think we got too many slides, but various parts of the brain can be associated with various religious experiences and beliefs. And it's not that they're dedicated just to God. I mean, they're dedicated to other things. But
have citadel right alone that is God is an object. We're at the front of a relationship with God, etc. And so, we legalize, we find it funny that they legalize playing a major role in this. Estas son distintas partes del cerebro que pueden tener distintas asociaciones y con la idea de Dios. Por ejemplo, la parte occipital parietal puede identificar a Dios como objeto, o la parte parietal frontal que da cuál es nuestra relación con Dios. Después también habló más abajo de la amígdala. La amígdala es la región del cerebro que controla el miedo y puede tener, ahí es donde está también nuestro miedo a Dios. En la amígdala también está el miedo a las serpientes, por ejemplo. Entonces se está hablando de distintas regiones del cerebro, o que el estriado es mucho. Claro. Simplemente está hablando de que distintas regiones del cerebro. Now, let's go on to the next slide. Richie Davidson is an artist who studied Buddhist monks. And we believe that instead of using an Enneagram that we talked about this morning, which is really based on observable emotions, he went to fMRI studies and found patterns of different types of emotions connected with various parts of the brain. Now, the 6 forms of emotion were resilience, adversity, recovery from adversity, outlook, sustaining positive outlook, intuition, so picking up social signals. Somebody's not happy. Some people don't catch those signals, others recognize them. Self-awareness, bodily feelings, sensitivity, intentional regulation, and attention, clarity, and focus. What he found out was rather interesting. This concept that a perfect child is born shy, is remain shy the rest of his life, is wrong. It needs to be changed through a form of meditation. That was too much, I'm sorry. Yeah, You want to repeat more? ¿Quién me puede ayudar? Richard Davidson hizo resonancia magnética funcional en cerebros de monjes y encontró estas 6 emociones que puede ver reflejadas como actividad en distintas regiones de los cerebros de estos monjes tibetanos. Una es una palabra que aprendí hoy, ser guapo, que es como recuperarse contra las adversidades. ¿Cómo? Resiliencia usan. La segunda es los pensamientos positivos, la intuición que viene de señales sociales, tener conciencia de las sensaciones del propio cuerpo, la regulación contextual en cuanto a la sensibilidad y la claridad en la atención que uno puede prestar. Y esto es neurociencia, esto es resonancia magnética funcional en cerebros en monjes. Now, we've been talking about some of these effects. We've been talking about 2 different types of prayer. Discursive, cataphact, we talked about this morning. Research has been done by the Templeton Foundation on these. And if you're praying for somebody else, and on the one hand, you're praying for somebody else and asking for something specific, like cure cancer. Or you're asking non-goal, meaning whatever your will is, God, let it be done. The research is not conclusive. There's no research showing that the person you're praying for benefits. Él habló de dos formas de oración, discursiva y contemplativa. Ahora está hablando de la forma discursiva y de un subsidio de una fundación en Estados Unidos que está interesada en estos temas, y dice que en la forma discursiva hay 2 formas de rezar. Con una meta en particular, por ejemplo, rezar para que otra persona se cure un cáncer o una enfermedad, o rezar sin ninguna meta en particular,
rezar, por ejemplo, diciendo que sea la voluntad de Dios. Y lo que él dice es que no hay ninguna investigación que haya demostrado que rezar para otra persona, que haya investigación mostrando que los efectos en la otra persona, en la persona que ha sido, para la que han rezado. Que no hay investigaciones, there's no research showing that the person receiving. Pero sí que Yeah, there's research showing that the person that's praying benefits, but not the person that's praying for. Dice que hay mucha investigación de que la persona que reza se beneficia, pero no de que la persona por la que rezan se beneficia. y si por la cual ya reza, da testimonio de lo que ofrece saber que no está What they say is there's a bunch of testimonies. Yes. I'm talking, I want to make it clear. I'm not saying that you shouldn't believe that your prayers help. And there is testimony to that regard. I'm talking about scientific research. I'm not talking about anecdotal testimony, which is not research. Lo que él dice es que él está hablando solamente de investigación, ¿no? De los testimonios que él cree que son ciertas verdades y que él, no es que él piense que eso no pueda ocurrir, sino que la ciencia no lo ha demostrado. Now, this has a lot of research in it. So I'm going to teach you how to do contemplative concentric prayer right now. Okay? Ahora dice que nos va a enseñar a hacer Very simple. una oración contemplativa. Nos va a enseñar cómo hacerlo. La oración contemplativa es sinónimo de centrante de la They have a different name for this. Oración centrante. Centric prayer. Right. Okay. Whatever the name. In centric prayer, what you do is you pick a sacred word or image as a symbol of your desire to be with God. Uno necesita tomar una imagen que sea un símbolo de una palabra, no una imagen. Una palabra, no una imagen, perdón. Gracias. Una palabra que sea un símbolo de la voluntad de uno de estar con Dios. And then as you become aware of your thoughts, or become aware that you're engaging your thoughts, you ever so gently return to your sacred word. What you're saying is you'd rather be with God than even your own thoughts. Entonces, uno está tratando de centrarse en esta palabra y que cuando venga cualquier pensamiento intrusivo, tratar de muy suavemente dejarlo de lado, como diciendo, es más importante para mí en este momento estar con Dios que el pensamiento que estoy teniendo. No, eso es también para la ansiedad, que lo usa los psiquiatras. Los psiquiatras también lo utilizan, pero no de oración, sino de relajación. Claro. She said psychiatrists use this too, but not as pray, but as relaxation. She says psychiatrists use the exact same thing, but instead of praying, they're just trying to relax so your anxiety goes down. Yeah. Well, that's because the secular world has separated medicine from religion, and yet they want to continue to use some of the tools. Obviously, I gave you the research before that if you have a religious belief, you heal faster. So there are two forms of research. One shows that if you have a religious belief, you heal better. The other is if you practice meditation, even if it's secular, you heal better. My contention is we should be doing both, because 87% of the population believes in God. Lo que él dice es que sí es verdad, pero que la investigación muestra que si uno lo hace como creyente, que hacerlo como creyente uno se cura mejor. Y que la meditación, aún si no es creyente, también cura mejor. Pero él cree que hay que hacer las dos. Y que esto es porque el 87% de la gente es religiosa, tiene creencias. Entonces, que es mejor hacerlo de forma religiosa como para aprovechar el hecho de que la gente tiene sus creencias de todas maneras. So when you do centering prayer, you're not doing it to get anything out of it, but contemplative prayer is a gift that you may or may not receive. But you're not doing it for any reason except to be with God.
It's similar to Buddhist meditation, but the worldview is different. Es similar a la oración budista, solo que la visión del mundo es muy diferente y que uno lo hace sin ninguna razón en particular, salvo el hecho de estar con Dios. And Andrew Newberg, who wrote How About Changing the Brain, did a brain scans of Franciscan nuns practicing centering prayer. And there was a change in the baseline scan to the prayer scan in the parietal lobe area, which is the spatial sense of where you're at. Dice que, So the brain is neuroplastically changing. do you know what type of image this was? Do you know what type of image is this? And that was, he was using fMRI. This is fMRI? Okay. El, I believe he was using fMRI, I thought it was, but it was in 2009, lo que hicieron fue monjas franciscanas les hicieron un scan del cerebro en estado basal y en estado meditativo. Y lo que ven es aquí donde está la flecha, en la región parietal. This is a PET scan. It looks to me like a PET scan. He thinks it's fMRI, but it doesn't look like one. It's a PET scan, but I wonder if it's a PET, what kind of PET it is. The PET, we only see sort of lymph node. Right. So actually, I thought it might have been a SPECT, but Maybe it's better PET. estamos discutiendo so. cuáles de las muchas técnicas que hay para ver el cerebro es esto, porque él piensa que es resonancia magnética funcional y nosotros pensamos que no, pensamos que es otra que se llama PET o SPECT. Now, I've got about 5 or 10 slides left. Everybody's hot. I'm thinking maybe we should take a break, and then I'll finish up, or you want to just watch the next 5 or 10 and then we're done? Keep going? Okay. There are the psychological effects of this prayer practice. I talked to you about this morning a little bit, and that is these various experiences that people report. And the most common is a sense of peace. De los efectos psicológicos de este tipo de oraciones más comunes la paz, pero hay otros, generosidad, paciencia, castidad, amor. And the people who receive a contemplative gift report these types of experiences. Oneness, sense of the universe, timelessness, the prayer seems sharp. They may pray for a half hour, and it feels like 5 minutes. They have forms of out-of-body experience or ecstasy, and there's a sense of wholeness or perfection, which is similar to the near-death experiences we talked about earlier. Lo que dice es que las características de esta oración mística son muy similares a las experiencias de estar cerca de la muerte. Por ejemplo, el hecho de que no se siente el tiempo. Dice que hay veces que la gente reza mucho tiempo y después piensa, no, deben haber sido un par de minutos nada más. La falta de sensación del tiempo, el estado de éxtasis o de sentirse fuera del cuerpo y la perfección, o sentirse completo. This is Max Planck, won the Nobel Prize for quantum theory in 1931, and he even commented on this subject. I regard consciousness as fundamental. I regard matter as a derivative from consciousness. Think about that. Matter from consciousness. We cannot get behind consciousness. Everything that we talk about, everything that we regard as existing, postulates consciousness. Bueno, este es Max Planck, un premio Nobel de física de los años 1900. Y dice, Max Planck dijo, para mí la conciencia es fundamental y para mí la materia es derivada de la conciencia. Todo lo que hablamos, todo lo que pensamos que existe, postula la existencia de la conciencia. This is Roger Penrose, who wrote The Emperor's New Mind. He's an assistant to Stephen Hawking, who's got the chair of physics at Oxford. Okay? Brilliant guy. Consciousness seems to be such an important phenomenon that I simply believe that it is something that you can't simply believe it's something accidental, conjured up by a complicated computation.
it is the phenomenon whereby the universe's very existence is made known. One could argue that the universe goes by laws that do not allow consciousness. There's no universe at all. Notice they're drawing the parallel between the universe and the brain. Este próximo recuerdo es el asistente de Stephen Hawking, que es un físico inglés muy importante, que dice: la conciencia me resulta un fenómeno tan importante que no puedo creer que sea algo que accidentalmente aparece solo con una computación complicada. Es un fenómeno que hace que el universo exista. Uno puede conectar un universo gobernado por leyes que no permitan la conciencia, nunca puede ser un universo. The last two frameworks present the quantum theory of consciousness. Yes. Now, that's right. It's much bigger than he's done, absolutely. This is Eben Alexander, a neurosurgeon who wrote a book, Proof of Heaven. I'm not sure that's the best title, but he had a E. coli infection and a serious out-of-body experience that he reported. And he said the brain itself doesn't produce consciousness, that it is instead a kind of producing valve, sifting the larger non-physical consciousness that we possess in the non-physical world, bound into a more limited capacity for the duration of our lives. Good luck. Eben Alexander tuvo una experiencia cercana a la muerte por una infección bacteriana en el estómago y escribió un libro que se llama La prueba del cielo, gracias. Y dice, el cerebro solo no puede producir conciencia. El cerebro en realidad lo que es una especie de válvula o un filtro que filtra algo mucho más grande, que es la conciencia no física, que nosotros poseemos en mundos que no son físicos y lo tenemos en una capacidad limitada y por la duración de nuestras vidas mortales. Es decir, que lo que está diciendo, creo, es que el cerebro no puede producir la conciencia, sino que la conciencia se manifiesta en el cerebro, nada más. ¿Sí? Yeah. Now you notice that everybody's starting to think about consciousness and unconscious outside the brain, not just in the brain. This is a slide that I've never seen before. I put it together myself. And comparing near-death experiences as described by those who have it. Mystical experiences described by those who have experienced it in prayer. And the singularity of the Big Bang. Look at the parallels. Near-death, cognitive, timelessness, mystical, timeless, short prayer, singularity outside time, because there's no life. Affective peace, wholeness, and perfection. The singularity is at zero entropy. It's perfectly ordered. Okay. Ahora está hablando de una teoría unificada de la conciencia. De estas tres columnas son cómo son las experiencias cercanas a la muerte, cómo son las experiencias místicas y la singularidad, es decir, lo que ocurrió antes del Big Bang, o sea, antes de la existencia del universo. Y lo que dice es que hay paralelos muy grandes, por ejemplo, en primero es en la parte cognitiva, en las experiencias cercanas a la muerte, no se percibe el tiempo. Y en las experiencias místicas tampoco se percibe el tiempo. Uno percibe como si fuera mucho más corto de lo que fue. Y en la singularidad no había tiempo. No existía el tiempo porque no existía la luz antes del Big Bang, de que existiera el universo. Y después, en la segunda línea, dicen, en las experiencias cercanas a la muerte, la parte afectiva, uno siente paz. En las experiencias místicas uno siente perfección o sentido de estar completo, y en la singularidad era perfectamente ordenado porque no había entropía al estar todo el universo contenido en ningún lugar. How do you do this shit? You go, You all the way? yes, go to 3. Okay. Can you go before?
Keep it, if you can keep it 1 more minute, so minutes short form. Just to leave it there for 1 second, or so that we can assimilate this, there's a lot there. While we're leaving it there, I'll describe the transcendental. Near death, people will talk about sometimes seeing angels, transcendental. Mystical is described as a oneness with the universe. Singularity is the unification of the four forces, gravity, electromagnetic energy, and strong and weak nuclear force. So there's a unification even in that singularity. There are connections in the universe with this consciousness that humans, we don't know. And then the final paranormal out of body, spacelessness, ecstasy, or the form of out of body. And in the singularity, there are no dimensions. There's no length of depth. It's outside space. Same. I've never seen this comparison before. What is the difference between singularity and the mystical? It's a big bang. That's the big bang of singularity. Do it if you want later. You don't have to answer it now, later. Singularity refers to the Big Bang, the beginning of the universe. Oh. Yeah, these are comments of people that experienced it, but there's a pattern. Now we're going to have a little fun. We're going to close this out with some really exciting stuff. Okay? Have you ever heard of quantum entanglement? Well, quantum entanglement is recently discovered. And what physicists did is they bombarded a calcium atom and with energy, and it gave off a paired set of photons. And by paired, that meant both were spinning in the same direction. And they sent them out 7 miles, 12 kilometers in each direction, and they changed the spin on one, and instantaneously the other one changed. Not at the speed of light, instantaneously. And because the electron is so tiny, that effect could have just as well taken place across the entire universe. No, dice no. Está hablando de cómo le hicimos en Tango. Enrollados. Está hablando Capacidad de inmiscuirse. de dos partículas que están inmiscuidas una con la otra. Entonces, el experimento que es algo que pensaron los físicos al principio del siglo, también de Max Planck, de Einstein, pero ahora se pudo hacer el experimento. Se puede hacer es tener una átomo de calcio y sacar dos partículas así, una para un lado y otra para el otro. Estas dos partículas comparten, lo único que comparten es una historia común. Vienen del mismo momento y estallaron al mismo momento en direcciones opuestas. El experimento se puede hacer con un tubo así. Y lo que ocurre es, hay un postulado físico que dice que nunca se puede saber exactamente la posición y el movimiento de una partícula en forma exacta. Que cuanto uno más sepa la posición, menos sabe del movimiento y viceversa. Pero estas dos partículas están inmiscuidas una con la otra de tal manera porque salieron del mismo punto y estallaron en la misma velocidad exactamente. Y uno puede ir a una partícula y modificarla. En este caso modificaron el spin, que es como gira. Si uno modifica esta partícula, instantáneamente la otra partícula también es modificada. De manera, porque uno no puede conocer a las dos partículas con exactitud. Entonces, si uno modifica esta partícula y dice, la modifiqué y bajé el spin 30 grados a la derecha, esta se va a ser modificada de una manera que yo no conozco. Entonces, lo que dice es, estas dos partículas, modificando una, se modifica la otra instantáneamente. O sea, no es la velocidad de la luz, es instantánea. Y sería instantáneo tanto a 7 kilómetros como lo hicieron, como en la otra punta del universo. Las cosas que están entrando por su historia
modificando una se puede modificar la otra. El universo modifica la otra. Brian Greene, a physicist, wrote the fabric of the cosmos, other books. Non-local universe is an earth-shattering result. This is the kind of result that you take with Raphael. He's right. Aparentemente este es un físico que habló del universo no local y que el universo no local es un resultado muy sorprendente, es el tipo de resultado que a uno lo tendría que dejar sin aliento. Einstein. Einstein dice, habla del spooky. Spooky is kind of scary. El universo fantasmal. Dice, lo que es eternamente incomprensible en el mundo es que sea comprensible. This is Eso called dijo en algún momento, y más tarde dijo que el universo cuántico no local daba una acción fantasmal a distancia. This is called the non-local universe. What that means is that the universe is either all local, in a way it means it's all local, or there's no non-local, it's all connected. Lo que dice que el universo, todo el universo está todo conectado, que no es que sea local de un lugar o de otro, que todo el universo está todo conectado. Y eso es lo que llamó acción fantasmal a distancia. Now, you may think of this so what? Who cares, right? This is kind of interesting, but who cares? They are actually already conducting experiments to communicate between different cities in the world using quantum entanglement so that information can be transferred instantly. Now, it says 10,000 faster than the speed of light, but that's not true. It's instantaneous. The only reason that it's not instantaneous is equipment needs to kind of interpret it and put it into your television or whatever. So this is real, and these are the news reports of it. Lo que dice es que todo este tema del universo no local y el timing de la comunicación instantánea a distancia puede tener aplicaciones reales e importantes. Por ejemplo, mandar información de un lugar a otro, no importa cuán lejos esté, instantáneamente. Y que alguien publicó estos artículos, el artículo de abajo diciendo que la transmisión de datos puede ser 10.000 veces más rápido. Y no es que sea 10.000 veces, es infinitamente más rápido, pero solo dicen 10.000 veces según él porque uno necesita equipos que lean esa información y esos equipos no van a ser instantáneos. Pero que la transmisión de datos de un lado a otro podría ser instantánea si cuando exista la tecnología para usar el tema del entanglement, de las cosas que están conectadas por su historia. Now, Stan Golden is not given the permission to talk about this because he hasn't published it yet. But envision a mechanism in the brain that has an on-off switch and that can produce a signal. Then this communication could take place between people. And so since we know nothing about the unconscious and the conscious, we really are confused. We don't really. There's a whole world out there that we have not discovered yet. And hence why this wholeness of the universe could be something ultimately physics understands. Lo que dice es, puede ser que en el cerebro uno pueda poner interruptores para prender y apagar formas de comunicación de este tipo. Y él cree que la meditación trascendental puede tener que ver con estos fenómenos instantáneos, de transmisión de información instantánea. Y que cree que en algún momento la física puede explicar o estudiar los efectos de la meditación trascendental. No. Meditación, contemplación, perdón. Es otra cosa. En la Universidad Maharishi tienen meditación trascendental, es otra cosa. Transcendental meditation. No trascendental. No. Thanks.
Sí, dije trascendental, pero no. Es otra cosa. Entonces, responde a la universidad. Por ahí. Abrir habla de oración contemplativa y yo dije meditación trascendental, que es otra cosa bien distinta. Gracias. So let's bring this whole discussion down to earth. Let's do something that's practical to help people heal. Let's do research on the brain. And the tools we have are electroencephalograms, starting around the 1970s. These are the wires of the brain and on the skull. And they're best for determining timing of brain signals. Magnetic resonance imaging started around 1968, and they're best for location of what's happening here and where. And fMRI is functional magnetic resonance imaging. That's a movie. This is a still picture. This is a movie. So this is determining processes. You're getting the people to pray in the machine or answer questions or whatever. Okay? And so with these tools, my friend Dr. Salas after he's worn himself silly. It's going to, we can take a break for 50 minutes and we can talk about questions now. So we went a long time, so I don't want to tedious, make it so tedious. So, whatever. 15-minute break. Lo que dijo es, hay tres, sino tres de las maneras más comunes que ahora de estudiar hacer. Una es el electroencefalograma, que se pone en el electrodos. La segunda es la resonancia magnética nuclear estática, digamos, que solamente para ver la estructura del cerebro. Y la más nueva, que es la resonancia magnética funcional, que lo que es tipo es como una película, porque lo que hacemos es sacar una foto completa del cerebro cada 2 segundos, entonces se pueden ver los cambios que van a ocurrir. Y ahora 15 minutos.